ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما، وبارك لنا فيما أعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. عباد الله، فبعد أن ذكرنا أركان الصلاة وواجباتها وسننها الفعلية والقولية، ونتحدث اليوم بإذن الله عن سجود السهو. عباد الله، علينا أن نهتم بصلاتنا غاية الاهتمام، وأن تكون متفقة حسب الإمكان مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه في كل شيء، وكذلك في الصلاة، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والإنسان عرضة للنسيان والذهول، وإن الشيطان يحرص على أن يفسد صلاتنا بأن يهوش علينا هذه الصلاة التي هي الرابطة والصلة بين العبد وربه، فيبعث عليه الأفكار ويشغل عقله بأمور تبعده عن الصلاة، فيترتب عليه نقص في الصلاة أو زيادة فيها بدافع النسيان والذهول. ومن رحمة الله علينا عباد الله أنه شرع للمصلي أن يسجد في آخر صلاته تفاديا لذلك وإرغاما للشيطان وجبرا للنقصان وإرضاء للرحمن، والحمد لله. وقد سن الرسول صلى الله عليه وسلم الأعظم في الصلاة ليكون لنا دليلا فنتبعه في إصلاح صلاتنا وجبرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم. وفي حديث: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. وفي حديث: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين
فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر سنتين أو ثلاثا فليجعلها اثنتين. رواه أحمد وهو عند إمام مسلم والترمذي. ويشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور فرعوها: أولا إذا زاد في الصلاة سهوا، والثاني إذا نقص من صلاته سهوا، والثالث حين يشك في زيادة أو نقص. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضى، وأن يعيننا على حسن طاعته وذكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين. أما لو تركتنو أما لو قد منو قال بركالا ألم يدن في بلجني تجيري، ألم يان بلجني دنباي، ألم يان بلجني مرباي. أما فويت دو مسامما وفنا يندم في كما ولي بطوي. أما غني نما سبب ألم يبين مساي وبطو بي نايا نعمريا كريلا كاكتون من نويا أمبلا جنما أدبي ألمو كريل نايا فنسلا كادوك أجينا دويا كالك تهينانا كامنا أدبي ألمو كريل نفهمو ببطولة ديانا كالك يكون نفجز أنسنا مبلا جني أدبي ألمو كريل نفهمو بكابولا كالك يكون نرجدي أنا تغبوي أدبي ألمو كريل أنا فهمنا تسيد منا كتالك كما قبر النريا ألبي ألمو كريل كيامانونا فويت جم مبو في تراني باتومي في تراني لمنيامي أما لا داري كما باتول لا تراني تامرو فكتاسي علوما ألبي ألمو كريل فيهم فمنا تامرو كانيس نمبر من كيشاما ألبي ألمو كريل أما برباتو كتنيادي أنو ما ألبي ألمو كريل فلادو برامونا أمي فلامو كريل كالك كبركة بفلولا ألبي ألمو كريل فلا يتي برامونا أما لا درلا كالك كتنيادا ما ألبي ألمو كريل وليامو بانكا كالبريا ولي ألبي ألمو كريل نويامو بيبو سبتي ألبي ألمو كريل أنا بيهرمو نتلا أجري أمبالي مويه مو بيا مو بيتوانا أما لا دركو هلا تلانيس نمك بيلا جريه جيام فنبي ألبي ألمو كريل أمبالا فريرولا أمبالا سوكونو أمبالا بريرولا أنا نالك سوكونو كما سرو على تداني أماني على فيك أمفنا كوجا عليه ألبي ألمو كريل كان كوجا عليه ألبي ألمو كريل نانجل عليه قال الله حلب الشيخ نانجل عليه أمي بيجينا هلا أبو لاتك نانجل عليه أبي فاما أبي بابنا كاني ونانجل عليه في مال برودي الجنيه مغتب دون غيرها فمعدو جل عليه أما إن على فكاكو مغجرة ألبي ألمو كرا هميو همي نابانا كننكا أن يلقم مولا أن بنمو مولا أن دم يقم مولا أن فرجو مولا أن بنمو مولا أما لا تريكو همو بلجرين غيا ألبي ألمو كرا. عباد الله كما تمنو خطبك رقمك وكلا سيري كماي سيري كماي ما أنكمنا سيري لوسوكا أركادا أنكمنا فوكا فيو يسيري جاوبنا كوي واجبات وعرفنا أنكمنا فوكا مو يسونا نوي سونا مو بسيريلا. الحمد لله ميا فولا نوي لوسوي سيتاني كتويا ولا تسلا فوقو دافالي ناما سورة سيري كونو سيري بيشا إيكا دوا كما سيري شانا لا بتوتالا إيكا كوسيغا كاني نيما دوا كما سيري شانا فيه نانا يفناني ولولو سوكو كبير سلامتا ولولو نا فنا لوبينا ولوبي بي أما كما سيكي ولوكا وكفى أن سلفنا ما من الواجبات ولو أيام ركفوا وفي السجي نيتولا قولوا تري سيربيجان
mais ni ma d'abord kama ni ɲinana i bɛ taa ni seli ye ni seli banna i bɛ sujudu kɛ k'o yɔrɔ labɛn a sabanan n'o ye sunaniw ye olu kɛli o bɛ seli dafa ka seli baraji jiriwa seli kan ka kɛ n'olu de i n'a fɔ kira tun bɛ seli ɲa min ma sallallahu alayhi wa sallam nka n'olu ma kɛ seli la o tɛ seli can bal o baraji yɔrɔ de bɛ taa k'i to yen sujudu bɛ fana t'o la illa lɔkɛlaw ya kumakan mun dɔw bɛ yen k'a fɔ ko n'a cayara ka se 3 ma 4 ma wa ghayri dhalik fa illa sujudu bɛ t'o la nka n ye kɔsegin sisan ka na mawudu wɛrɛ ma min bɛ seli kuma ye o de ye sujudu sahwi ye mɔgɔ min ɲinana ya seli la i ma ka dɔ fara seli kan walima ka dɔ de bɔ seli la an kɛlen kɔ k'a lɔn ko fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ se ka ɲɛnabɔ foyi ye kɛlɛ an kɛlen kɔ k'a lɔn ko fɛn dɔw bɛ yen ni ɲinakɛla olu kɔ sujudu bɛ se k'o labɛn donc fo ka kuma o fana kan dɔɔnin bi'idhnillah n'ala ye jɛn ye n'ala ka min nɔgɔya n ye ka bɛn wagati ma o bɛna don kutuba kɔnɔ ibadallah seli o de ye fɛn ye min bɛ an ni ala cɛ rendez-vous min bɛ jɔ ni a tigi cɛ ɲɔgɔn ye min bɛ an ni an dabaga cɛ baro min bɛ don an ni Alahu Taala cɛ bato ba ye dɛ o de kama an kan k'an janto a la an man kan ka to cani bɛ don a la k'an hakili to a la wa n'an fana filila a kan ka ɲɛnabɔ ɲa min ma an k'an k'o ɲɛnabɔ kana sigi ko f'a ko b'i sɔrɔ de i b'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn sani don dɔ cɛ i mako bɛ s'a ma don min na alakira sallallahu alaihi wa sallam ale min n'ale ka bonan bɛ ni seli dira ale de ma n'ala de b'ale kalan ala bɛ Jibrila ci k'a lakanda mɛ o kira ala k'a to a ɲinana a ya seli kɔnɔ walasa o ye kɛ sira ye anw bolo an bɛ sira mun ta ka se k'an ɲɛ seli labɛn n'an ɲinɛ ɲɔgɔnna nana sɔrɔ an y'an janto seli la mɛ adamadenya de don dɔw la kungo cayali kosɔn hali nisɔndiya yɛrɛ bɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ ɲinɛ kuma tɛ kungo ma n'o fana k'i sɔrɔ i kan ka seli labɛn cogo di i kan k'o ɲɛdɔn alakira kumana o kan sallallahu alaihi wa sallam o kuma de bɛ f'i ko lɔnnikɛlaw fɛ o b'a fɔ qabli wa ba'di sujudu sahwi a bɛ fɔ ko sujudu min bɛ kɛ ɲinan kosɔn i bɛ sujudu kɛ sani i bɛ salamu bila a b'a fɔ qabla salam qabli walima i bɛ salamu bila ka sɔrɔ ka sujudu kɛ ka sɔrɔ wɛrɛ bila a b'a fɔ ko ba'di ni kɛra salamu bila ni kɔfɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛcogoyaw de b'o la fɛn dɔw de fana bɛ yen n'olu k'i ɲɔgɔnna o ɲɔgɔnna k'i sɔrɔ seli kɔnɔ i kan ka labɛn ni o ye an b'an janto nin na walasa an ka seli kan ka kɛ ɲa min ma a bɛ kɛ ten alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye seli ɲɛ yira an na sallu kama ra'aytumuni usalli a ko a ye n ye seli la ɲa min ma dɛ a y'a ka seli kɛ o cogoya la Alahu Taala yɛrɛ fana ka kira ladili k'a ma diyagoya ye fɛn bɛɛ lajɛlen na seli fana b'o la laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira a ko kira kɛra misaliya ɲuman ye aw silamɛw ye cɛ ni muso bɛɛ a y'a koɲa bɛɛ lajɛlen na a ka bato bɛɛ lajɛlen na n'a bɛna sun don n'a bɛna kuranna kalan n'a bɛna saraka bɔ n'a bɛna hiji kɛ n'a bɛna seli fana kɛ kira ye misaliya ɲuman de ye kira tun bɛ seli la ɲa min ma dɛ sallallahu alaihi wa sallam a y'a ladege mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka ala de sɔrɔ n'a y'a bato ye n'a y'a limaniya ye n'a y'a silamɛya ye ani mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnaja sɔrɔ kiramadon na an b'a la dali k'a kɛ o mɔgɔw cɛla hali bi ala b'o kɛ la ibadallah lɔnkɛlaw bɛ sujudu sahwi tila ka taa
sababu ma mais sababu mune avec des sababu sabama a sababu fɔlɔ i ɲinɛna i ka seli la i ka dɔ fara kan o bɛ kɛ cogo di an b'a lɔn k'a fɔ seli dɔ kelen kelen bɛɛ ruku kelen mais i taara ruku la i wulila o la i bɛ kɔse ka taa sujuru la i birila tuguni ka taa ruku la i ka ruku kɛ fila o ye seli baara ɲɔgɔnna dɔ farali ye seli kan sujuru kan ka kɛ sujuru fila lɔ kelen kelen bɛɛ mais i bɛ ka sujuru fila kɛ i sigala i ɲinɛna ɲinan min k'i bila sujuru dafali la saba an b'a fɔ i ka dɔ fara seli kan seli tun bɛ lɔ fila i tilara lɔ filanan na i ɲinɛna i wulila i ka lɔ sabanan kɛ walima i ka lɔ sabanan daminɛ ka sɔrɔ k'i hakili jigin ko i bɛ lɔ wɛrɛ la min man kan ka kɛ i bɛ jate k'i ka dɔ fara seli kan o yɔrɔ la seli labɛn cogoya bɛ yen lɔnkɛlaw bɛna min fɔ komi i ka dɔ fara seli kan i bɛ sigi i bɛ tahiya kalan n'i banna seli la tumana min na ni hakili jigila la k'a to tumana min na i b'a la i bɛ kɔsegin i bɛ lɔ sabanan na ka sɔrɔ lɔ fila seli i hakili jigila la k'i bɛ sabanan de la i t'a laban o yɔrɔnin kelen bɛɛ i bɛ kɔsegin ka sigi i bɛ sujuru sabanan na o yɔrɔnin kelen bɛɛ i bɛ kɔsegin ka bɔ yen i bɛ ruku filanan na o yɔrɔnin kelen bɛɛ i bɛ kɔsegin ka bɔ yen tumana min na i bɛ dɔ farala kan ni hakili jigila la k'i to a kɛli la i bɛ kɔsegin mais ni hakili ma to a la ko tumana min na o wagati tɛmɛna i bɛ taa ni seli ye i bɛ seli laban walima seli banna tumana min na i hakili jigira a la o de la sisan i bɛna sujuru bɛ yen n'a y'a sɔrɔ i tun ma salamu bila ban i bɛ segin ka tahiya kalan ka sɔrɔtu kalan ka salamu bila n'i tilala salamu bila la i bɛ taa sujuru fila bɛ yen ka sigi ka salamu bila an b'o wele ko ba'da salam mɔgɔ sɔn parce que i ka dɔ fara seli kan ni dɔ farala a kan ni seli baara ɲɔgɔnna dɔ ye ni seli baara ɲɔgɔnna tɛ siga t'a la o bɛ can o i n'a fɔ magamagali caman sujuru bɛ t'o la o walima i kɔ muruni k'i to seli la k'i kɔ muru o tɛ seli baara dɔ ye walima i tora seli la ka kuma o tɛ seli baara dɔ ye kuma min ni seli tɛ kelen ye duwawu ni fɛn mun kan ka kɛ ala y'a faamuya ɲuman d'a ma mais n'a taara kɛ ko ile de ye imamu ye ni hakili jigira a la walima ni mɔgɔ t'i hakili jigin a la i bɛ kɔsegin mɔgɔ b'i hakili jigin a la ni cɛw de b'a fɔ subhanallah ni musow de olu bɛ tɛgɛya fɔ bɛ tɛgɛ gosi ɲɔgɔn na tasbih mais o fana kɛli man kan ka taa kɛ mankan caman ye tuma dɔw la an ka misiriw la i b'a ye n'a bɛ kɛ fawda bɛ wuli désordre bɛ créer o de kosɔn alakira sɔrɔ sallam a tun b'a fɔ ko a y'a to mɔgɔw ye banna mun b'o yɛrɛ kalama diina na imamu kɔfɛ yɔrɔ sɔfa min bɛ imamu kɔfɛ mɔgɔ mun bɛ sariya kalama olu de kan ka lɔ yen n'o tɛ ni seli ɲagamina imamu bolo min na n'a k'i sama k'i bila yen karamɔgɔ cɛ a bɛna gbɛrɛ i ma dɛ imamu tora ruku la seliji tiɲɛna walima ko dɔ k'a sɔrɔ a kɔseginna ka na kɔfɛ k'i le sama k'i le taa ɲɛfɛ o seli bɛ continuer cogo di e tɛ misi kalama mais ko fanta tɛ bɛ imamu kɔfɛ o yɔrɔ ka di le ye don min na ni fili nana kɔni an bɛɛ b'a suivre dɛ ala y'a faamuya ɲuman d'a ma donc cɛw b'a fɔ subhanallah mun bɛ imamu kɔfɛ n'o banna imamu na olu b'a fɔ n'olu hakili jiginna a la mais n'a nana yɛlɛ k'olu hakili ma k'a la imamu dɔ bɛ tagala ni fili ye n'o kɛra hali ni mɔgɔ dɔ sɔrɔla kɔfɛ k'a fɔ subhanallah o bɛ wasa kɛ mais bɛɛ de kan na ɲini k'a fɔ ko f'ale b'a fɔ i n'a fɔ imamu filila kalan na wa ghayri dhalik ni imamu hakili jiginna a bɛ diyagoya kan k'a ye kɔ segin ka bɛn mɔgɔw ya hakilina jigin ma a bɛ fɔ mɔgɔw lamɛn o yɔrɔ la walima dɔ ka teliya fɔ musow fɛ mɔgɔ ma sɔrɔ cɛ la min bɛ ni hakili tora yɔrɔ la mais musow de hakili tora la o ka teliya bugɔ n'o kɛra
imam be ko segi to lama fo mo nyana che fara musuka na me misir la nya ya korosi mama le maka na ke misir la fio fe kire ni me ke wole batwe ima ya fara ko ni tebela fara ko imam be ko segi ile ta tebela fa ga imam ko no ko ali filari parce que peut-être il veut que la quoi est do sofa yo dola bon ma c'est ka ke fo le ka tebela ni fo surtout dans la de celle-là wala maka na ke fio ale be celle-là ba ale be mo la do na sofa la ya mo la ya bataka apora so kono nyami makana abe lo lo ayai abe na loi na ile be celle-là ile be mo la do na sofa la o to na le celle-là ni selu bunya selu ko ka bunya ala ka bunya fo ka ta digra ma sanwo la ko fe sallallahu alaihi wasallam kaso bato to ka po ala pro ala ka te dikira ma ka to du ko ka o be puro fale ira na seri ko la do ni do fa la seri ka o ka na la be ni muye amo sujudu fla e go la be to li ba'da salam ibe tayya kala ka salatu kala ka salamu bla ka so ka sujudu ke ala fa bien madame aflana ole ye tumana mina inyana seri kono iga tobo selila imada waka male ale selila ka temetina rukun ke ni ko ka seli chana me ina nani akere ko kika ake kaba ka so imake ole ko fla na ya sura daino lo se dola ina ko ruku ina ko sujudu ka so yero ma jenge be ko si kana ke misalan ile ka sujudu kilipe atare kono ki ka sugiru fulani ke yuri la tibe lo mana mina i hakli jigira ko sugiru mata fa yo ko sigi o rani kilimbe kana dafa kasoro ga wuri a me hakli jigira la wati mina wa sura i ka talanda me ka bai kala fa chaera no kera wati tala ki to mu kera lo mi tola ke fele ni ma sugiru kilinga la o lo bibbi ibo cheka bu ya serina abina ko ima leke ويعني لو سيدي سجلوا دماتوا ولا بيخوفوا كان نوعي من واجبات دولي إذا تلا سلا مثلا تهي أفلانا مكان أكالي كنانا إذا رفلا سيدي كان أسكيكا تهي أكالا ميلي كنانا يقول الله نايا سوري يقول الله كبابا شتارا إلو نبتوي إبن كلام continue parce que il y en a mis quoi dit on te sait le sait donner on essaie de voir des bilans qu'on donne il essaie de continuer mais il pense qu'il a pas ni c'est le machin mais même comme ça on essaie de continuer ni qu'à essayer de continuer ni c'est le taraban avec un peu de toi le boire la tête et tout cas parce qu'il y aura la image qui est là donc là il veut essayer qu'à tailler kala à son atout kala il te salamou bla il veut se dire flat mais qu'à tout voilà kasigi kasoro salamu bla amo wole ko qabla salam wala manami na to bale ya siri siri lo nani ile ka lo sawa ga tare ko no ko siri da fala ika salamu bla ha ki digira la manami ne lo muka ile wuli ka lo kele siri ka da fa nani ni ka lo le muka ite salamu bla ile siri be sujuru fla be ka tuwala o le ke qabla yi parce que tu ka dole bo ya siri la وغير ذلك أنوني ونورو أما تبالك نسماني ما قطع إن شاء الله على قميان مدام إذن السبنا سبب من بين مهبلا سجل بينا كسري دابه ولي سبب من بينا بالشك نسيغي تمام ولا يتسل لا إذن لو فلانا الأول ما لو سبنا لي وسيغاسيا بكيلا والما إذا لو ميسري لو كيرني وما لو فلاري وسيغا بيلا سيري دافرا سيري ما دافا وسيغا بيلا على كرامه صلى الله عليه وسلم أقول ناو دولا كيري سيغا يا سيري دا أما لو ناكا لو كيرني سيري وما لو فلا قايا جاتي قاكا كيرني سيري فرافورا ميمي باولي كوري تري إبن نافي ماميكا دو إبو لجاتي iba jati ko min be sanfɛ i b'o kɛ walasa siga bɛ se ka bɔ i la ɲa min ma parce que n'i ka jateminɛ kɛ filanan nin ma
ani tila seli la i b'a ye waati bɛɛ a ko bɛ ban ka kɔ segin kɔnɔ est ce que seli yɛrɛ tun dafa la mɛ n'i kɔ seginna kelen ma siga kɔni t'a la i kɔni dɛmɛra la k'i ka kelen kɛ n'o kɛra o bɛ siga bɔ yen o y'a fɔlɔ ye i bɛ siga de bɔ i yɛrɛ la fɔlɔ n'i banna siga bɔra i yɛrɛ la i bɛ seli continuer n'i banna seli la k'i bɛ sujuru bɛ fahada hu mɛ n'o kɛra o ya kaayida ye min ye n'i ka dɔ fara seli kan i bɛ baada salamu kɛ n'i ka dɔ bɔ seli la i bɛ qabla salamu kɛ wa tumana min na n'i kan ka baada kɛ ni mɔgɔ min ɲinɛna ale ka qabla kɛ basi t'a la i ka min kɛ o bɛ wasa kɛ i kana fɔ la baada de tun bɛ ma komi ka qabla kɛ ni ban ka kɔsegin baada ka tugu la i ka min kɛ o bɛ wasa walima i tun kan ka baada de kɛ i ɲinɛna walima i de tun b'a faamu ka se o ma i de ka ye ko dɔ de bɔra la i ka qabla kɛ i hakili nana jigin a la tumana min na walima dɔ k'i ma la i tun kan ka baada de kɛ baada de fik o bɛ wasa i n'a fɔ an taara seli misiri la imamu filila imamu ka qabla kɛ ka sɔrɔ i de y'a faamuya la a tun kan ka mun de kɛ baada salam ni seli banna mankan t'o la o an bɛ tɛmɛ an bɛ taga ni baara ye ni kɛlɛ don bɛ wasa kɛ qabla bɛ baada pilasi ta baada fana bɛ qabla pilasi ta olu kɔsɔn n'i taara mazabuw ya khilafuw la i bɛna taa ye o bɛɛ lajɛlen n'a ye kumakan de dɔw b'a ye k'a bɛɛ ye qabla ye i ka dɔ fara i ka dɔ bɔ a la i bɛ qabla k'a bɛɛ la dɔw ko k'a bɛɛ ye baada ye i ka dɔ fara i ka dɔ bɔ a la i bɛ baada k'a bɛɛ la dɔw ko k'a bɛɛ ko n'i ka dɔ fara i bɛ qabla kɛ n'i ka dɔ bɔ a la i bɛ baada kɛ n'i ka dɔ bɔ a la i bɛ qabla kɛ n'i ka dɔ fara i bɛ baada kɛ dɔw ko la k'a bɛɛ lajɛlen ye baada ye fo kelen tumana min na n'i ɲinɛna i tun kan ka sigi ka tahiya ta la dɔ filanan na i ka salamu bila seli ma dafa n'i nana ka na dafa k'o yɔrɔ dɔrɔn de ko n'o tɛ k'a bɛɛ ye baada ye baada o donc i b'a dɔn o la k'a fɔ ko fɛn tɛ ni diyagoyalen don kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma ko n'i m'a kɛ qabla ye walima baada ye k'i ka seli tiɲɛna mais lɔnni bolo ma an b'an janto a la pour que seli nafa min fɔra a la min dila ma o bɛ se ka sabati an bolo ɲa min ma ala ka faamuya ɲuman d'a ma alakira sɔlɔ salama a ye nin fɔ an ɲɛna ten a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ɲinɛna i ka seli kɔnɔ ko a tigi ye sujuru fila de a danna o ma fali yasjudu sajdatayn ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ɲinɛna i ka seli la i ye sujuru fila de ɲinan bɛ se ka kɛ i ka dɔ fara kan walima i ka dɔ bɔ a la nka a m'a fɔ ko n'i ka qabla kɛ n'i ka nin kɛ i bɛ baada kɛ walima a ma kɛrɛnkɛrɛnyali kɛ a f'i ye fali yasjudu sajdatayn k'i ye sujuru fila de ani sabanan alakira ko sɔlɔ salama a ko ni dɔ ka dɔ fara a ya seli kan walima a ye dɔ bɔ a ka seli la ko a tigi ye sujuru fila de a ma fɔ qabla a ma fɔ baada wala hadisi inda imam muslim hadisan inda imam muslim rahimahullah hadisan fila sabatilen imam muslim ya kitabu la hadisan sabanan alakira sɔlɔ salama ko ni mɔgɔ min sigara a ya seli la a m'a dɔn a ka lɔ kelen de seli walima a ka lɔ fila de seli i kan ka min kɛ an b'o de f'i ɲɛna nin i b'a jate k'i ka kelen de kɛ siga kɔsɔn walima mɔgɔ min n'ale bɛ seli la a ka lɔ fila seli ma a bɛ sigara est ce que a sera sabanan ma walima a ma sabanan kɛ i b'a jate k'a fɔ k'i ka lɔ fila de seli i bɛ sabanan to yen idan n'o kɛra ni seli banna i bɛ sujuru fila bɛn ka se ka seli labɛn ni o ye o de tun ye an ka laɲini ye an b'a ɲini ala fɛ k'a faamuya ɲuman d'an ma an de ala k'o kɛra an ka bato ka minɛn ye an de ala k'o kɛra an ka minɛn gamu ala ma nɔgɔya la أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله أن يسر لنا على هذه البلاء أن يكون عليه قبل جرينا أما كنا جابوا لله أما كسيبه ولكنا قنا أن جاتو أما بطولا كلا برما سيرم ونما كلا سوني كري أمنا أمامنا لو نقول منا عندنا نينو كامنا بيا ومتاني فميني ولبنوي أنيا تو أي تعالى ما كسرات كفونينا أي تعالى ما كسرات ما تنيامي ما أكلا أجويا
Aïta alama kasorokiata talalanya mima sallallahu alayhi wa sallama ankeme kake kushkoyan. Menanga janto serila, janto nga bato la, ka lonfanani ka foko shetana banko wati be. Ale ala gini ni ye bato kana kew. Na yɛrɛ fana kɛra a bɛ fɛɛrɛ dɔ tigɛ a bɛ ɲagami ɲagami ma o de bɛ na ni minan ninnu caman ye ani siga ninnu caman ye seri la wa fana kan ka labɛn ɲagami ma kuma tɛmɛna olu le kan ala ya hinɛ a n'a ya nɛɛma a ye nin d'an ma k'a kɛ labɛnni fɛn ye tumana min na ni dɔ tiɲɛna an ka seri la an bɛ seri labɛn n'a ye ni nin sujuru ye Shetana min fana ni n'ale y'a laɲini ye k'a ka bato ɲagami an bolo a bɛ taa ma maloya ye a bɛ taa ma bɔnɔ ye a y'a laɲini tɛ fa wa ala min yɛrɛ fana ni k'a ɲamariya bato la nin bɛ kɛ sababu ye ala taala bɛ hinɛ an na a ma sɔrɔ fili min donna an ka bato la an sera ka fili labɛn ka bɔ a la idan o de tun ye bi ta kuma ye ka fara kuma tɛmɛnenw kan. En résumé, chers frères et sœurs, chers parents, chers fidèles, le sermon d'aujourd'hui portait sur la réparation de la prière. Après avoir abordé le sujet des piliers dans la prière, ils ne sont pas corrigeables avec les 5 sujouds. Mais il faut forcément les rattraper en les amenant dans la prière. Dans le cas contraire, la rakat qui a manqué le pilier s'annule. Sauf le seul pilier qui est le pilier de la takbiratul ihram, le premier takbir qui commence la prière. Si cela manque, toute la prière s'annule avec. Mais en dehors de ça, les autres sont, nous avons la possibilité de les rattraper. Et si on n'a pas pu les rattraper, alors c'est la rakat qui tombe et pas toute la prière. Nous avons aussi abordé le sujet des obligations, des recommandations de la prière. Nous avons dit qu'il y a des actes qui sont recommandés dans la prière, qui ne sont pas au même titre que les piliers. Ces actes qui sont recommandés, alors si le croyant oublie qu'il ne les accomplit pas dans sa prière, il ne revient pas, il continue sa prière. Et après la prière, il n'a qu'à faire 2 sujouds de réparation, 2 sujouds expiatoires, qui ne sont pas considérés parmi les sujouds de la prière que nous avons l'habitude de faire. Soit il finit de faire les sujouds, au moment de mettre salam, il fait les 2 sujouds et il met salam, ou il fait le salam et quand il finit, il fait encore 2 sujouds, il s'assoit et il fait salam. Là, nous avons des détails à donner. Ce qui concerne le 3e élément de la prière, ce sont les actes surrogatoires. Ces actes embellissent la prière, augmentent les mérites. Mais quiconque ne les a pas observés sciemment, ou même par disons, il a fait sciemment ou il a fait même inconsciemment. Celui-là, il n'y a pas de sujoud à faire. Car ce sont des actes surrogatoires. Mais il n'aura pas la récompense qu'il aurait dû avoir s'il avait accompli dans sa prière. Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous guide sur le droit chemin. Alors, pour le sujoud, nous avons avant sujoud, avant salam ou après salam. Lorsqu'on accomplit les 2 sujoud avant salam, on dit qabla salam, qabli. Et quand on les accomplit après avoir accompli le salam final, on va dire c'est ba'adi, ba'da salam. Le ba'da tu le dis après et qabla tu le dis avant. Pour la science, les savants nous disent quiconque augmente quelque chose à sa prière qui est de même nature que la prière elle-même,
Vous avez 2 recours, la génuflexion, et tu as oublié que tu avais déjà fait la génuflexion, tu es revenu à faire un deuxième. Là, tu as augmenté quelque chose dans la prière, mais qui est de la nature de la prière elle-même. Les sujouds sont 2 pour chaque rakat. Tu as déjà fait les 2 sujouds, et tu es revenu à faire encore un autre sujoud pour faire 3. On dira que tu as apporté quelque chose de la nature de la prière à la prière. Tu devais accomplir la prière de 2 rakats. Après les 2 rakats, tu t'es levé pour une 3e rakat. La rakat fait partie toujours de la prière. Là, on dira que tu as augmenté quelque chose dans la prière. Ici, tu feras la prière correctement comme tu avais l'habitude de la faire. Et quand tu finis, tu mets salam. Après le salam, tu fais les 2 sujouds de prosternation, les sujouds d'expiation pour expier l'erreur, l'augmentation qui a eu lieu à ta prière. Et lorsqu'on réduit quelque chose de la prière, cela ne concerne pas les piliers. Ça concerne les actes recommandés. Si parmi les actes recommandés, qui sont au nombre de 8 que nous avons abordés dans le sermon passé, alors on aura à faire aussi des sujouds de réparation parce qu'on a diminué la prière. L'exemple ici, c'est la prière tashahhud. Quand on fait une prière de 3 rakats ou 4, on fait 2 rakats, on s'assoit, on fait la tahiyya, on s'élève, après pour faire la 3e rakat et continuer la prière. Et quand tu fais les 2 rakats, tu oublies, tu ne t'assois pas pour faire la tashahhud. Tu continues la prière. C'est après que tu te rends compte que tu devrais t'asseoir. Alors tu termines la prière, tu continues la prière. Et quand la prière finit, est-ce que la prière était complète? Non. Il y a quelque chose qui a manqué, qui était la première assise pour la première tashahhud. On te demande de retourner à réparer cela maintenant. Maintenant, comment réparer? Tu feras la tahiyya, tu fais le sadasola, tu ne mets pas de salam, immédiatement tu fais 2 sujouds pour suivre la prière avant de mettre salam. C'est ce qui est appelé qabla salam. Pour finir, qu'on fasse avant salam ou après salam, tout acceptable. Pour celui qui aurait dû faire qabla, il a fait ba'da. Il n'y a pas de souci. La prière est bonne et c'est bien réparé. Pour celui qui aurait dû faire qabla, il a fait ba'da. Il n'y a pas de souci. Les sujouds de réparation sont valables. Ça s'évalue. Que ce soit les sujouds de qabla ou ba'da, ça peut se remplacer. Il n'y a pas de souci avec. Il ne faut pas forcément vouloir revenir ou créer même des polémiques souvent dans nos mosquées à cause de cela. Allah nous donne la bonne compréhension de ce sermon, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin et qui fasse de nous des musulmans purs et sincères. La prière est une adoration qui nous rapproche d'Allah. Veillons à ce que cette prière soit correctement accomplie. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وانت راض عنا غير غضبان. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر.